अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम्हारा? उम्मीद कर ना ठीक ठाक हो सो, हटे खटे हो सो। ते मैं भी भाईजान तुम्हारे सामने पिया सॉरी तुम्हारे सामने बैठा और अब हम इथों बैसूँ और कहीं भी जाते वानते वहाँ पे कुछ काम करना है, फिर वो काम करते तो आपको हम मिलसूँ। आवे जुलू ओए आ ए भाईजान असां अपना फटा रेड़ा चिकेनू शापर चेनू तू सब बुझाए असां केरे काम ते वेने पैते ए भाईजान मैं तो टपदा पे मैं ताने ला था मैं के शापर ही नहीं चाह वने वैसे शापर ही काम वास्ते नहीं बे काम वास्ते तो मैं ने के फसते ए भाईजान शापर चाह किते ते मैं के तो को निकाल के ना दिखा लो भाईजान शापर किथन ए भाईजान शापर अजन में तारे को टाइम में तू सारे सो मैं क्या करावे ना पिया आज तक तू सारे से सो मैं नहीं देते ना मैं क्या करावे ना पिया मेरे भेरा वे मेरे भेणी वे अस्तगफुरुल्लाह बहु को जीवे ढेर को जीवे सब को जीवे भाईजान और फिलहाल असा वेनू ताको ला दसेनू सॉरी मैं कहना दसे तो आप देगी ना मैं क्या करना पिया ए भाईजान ताको ते पता है पे रली ना सीजन है भाईजान जवान ने बड़ा तोप चाहिए ने भाईजान मैं का बिरा में को निकाल के ना इधर देख सकते हो गड़पई वे नहीं देखो ए माशाल्लाह माशाल्लाह ताको पता है भाईजान रली दा सीजन इने विच ताने पैसे ताने होने दा भाईजान माशाल्लाह भाईजान ताने पैसे भाईजान टपदा पिया मैं के ताको सूरज मक्खी होनी है सूरज मुखी होनी है भाईजान केरी मक्खी होनी है मैं के ताको निकाल के ना है यार भाईजान ताको मैं हर चीज देख लेना माशाल्लाह ही चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक किया जड़ी वीडियो लगे भाईजान हम से को शेयर कर चलिया देख सकते वे राड़ कपे भी है भाईजान ढेर को जी क्या पे ते कोने कोने सरी खड़न अस्तगफुरुल्लाह माशाल्लाह भाईजान तू सोचे वे मैं शापर क्या करा मैं ना पे शापर चाहते जल्दी दसो भाईजान तेरे को लगन में टाइम है पे तू सदा सकते हो भाईजान मैं क्या कराना आया होता पहले तक मैं खून खार बुला निकाल के ना भाईजान ये क्या है भाईजान ये देख सकते भाईजान इतनी बड़ी बुला ये तो देख मेरे को डर लग गया बेटे भाईजान मोटू टुकड़ी चीज करना मत भाईजान अच्छा माजरत नारा ना तू तो मैं दास रे मैं क्या कराना आया होता ये देख सकते हो भाईजान मैं एक काम कराना आया होता मेरे को जानते हो भाईजान एक वादन भाईजान एक वादन आखिर नींबू ताको पता है प्यादा भाईजान ही को आदन नींबू मैं ये नींबू पटाना है क्या बात है ना ये नींबू पटे नहीं जाते भाईजान ये मोटी मोटी माखी बैठी है माखी पता नहीं क्या बोला ये मोटी मोटी माखी है ऐसे ही मैं पट्टी बताते ये पट्टी बता भाईजान को तो चौके पट्टे भाईजान चौके पट्टी है माशाल्लाह भाईजान बंदा दा खतरनाक इतनी जे पाटा माई एक पाटा है ये भाईजान क्या बात इतनी बड़े बड़े भाईजान ढेर सारे खबा खनी बुन तू सांस चोरी पटे ने बदे भाईजान चोरी नहीं पहुंची दा पट्टी एत गल शापर चाहे वो उतनी बुकने पटा चढ़वानी ते पट पट ए भाईजान सवेला रुंदे वतू ए यो तक सॉरी भाईजान ए यो तक नींबू पाटी के दे भाईजान देख सकते हो सारा जवान भाईजान हते भाई बदे नींबू गाल भाईजान अपने बिरा में यार भाईजान नींबू गाने नींबू पट्टी में जैसे शापर 3 किलो वाला चाहते हैं ऐसे अस्तगफुरुल्लाह बुगे नु क्या ए भाईजान वाला नींबू पट्टे ने वादा दिता शहीद नहीं खड़ो ना शहीद एक तो जवान ने भाईजान क्या छुआरो ने शहीद ए ओ शहीद नहीं भाईजान ने दूसरा शहीद है जे को असा माखी आ तू पता नहीं केरी बोलने मोटे मोटे बच्चों ने केरा बंदे को चक पावे बंदा डुबडू कर भाईजान ए मुना खोपड़ा कर खाली फ्रेम ए भाईजान तो मेरे इलाके से कसियां चढ़ बिल्कुल देवा सॉरी कसी ये बच्चे जी को बड़े सामान बते माशाल्लाह ताला से कुदरत है भाईजान नींबू वास्ता जन तो रुंदे बते कितने तक कापड़ी दे दे ये जी होंदा भाईजान बहुत मेहनत करने के बाद मैं कोई है कथा नहीं बोले भाईजान ये देख सकते हो ये नींबू आकदन ये भाईजान ये कोई नींबू आकदन तो मेरे को यकीन नहीं ए तेरी ठीक है भैया भतीजी का गलियां पट्टी भी माशाल्लाह देखो यहाँ पे एक मोटू तने तरफ है माशाल्लाह माशाल्लाह
جان دیکھ سکتے ہوئے میں کو روز ہے یہ تاکہ کو وٹھی کی بھائی جان اگر لے وٹھے نو تے ایک بوٹی بھائی جان دے کمان دے لوکا کری یہ بھائی جان دل خوش کر دی تے دل ہن دو طرح نہیں کو پہلی دفعہ ہی ٹھوڑ تے بھائی جان ایک دوسرا با کو خرمانی بھائی جان خرمانی نے کو نے وہ نہیں نیبو ماشاءاللہ وہ بھائی جان دی تھا یہ تو ما جائے دیکھ سکتے بھائی جان یہ ٹھوڑ موٹے موٹے بھائی جان یہ بے کو دیکھو کتھا وڑیا بھائی جان او بھائی جان او پہلے سے ماسی کا جانی آتی او بھائی جان نات کرے چھڑے نہ کرو میں ویڈیو بڑی پہ میں کو تو کہی دی ہوئی ایسی بھائی جان نے کلون کچھ تو سوئے دا بلوک دے وہ تو بھائی جان نے چوکھے نہیں کو پچھے بھائی جان نکالو ماشاءاللہ گزارا چل رہا ہے سی ماشاءاللہ بھائی جان اور تھا کیوں اور جلوں گا ٹھیک ہے آ جلو بھائی بھائی جان اور گھر میں ٹھیک ہے بلا تو ساڈا ماحول رستہ پگلا ساڈا نہیں جیندے نبوئن بھائی جان ہوندا ہو سی دیکھ سکتے بھائی جان سٹینٹ لگیا کرن سٹینٹ پلیٹاں لگیا کرن بھائی جان پلیٹیں اوتے بھائی جان سیج پوندا پے تو بھائی جان پیٹر چلدا پے کیا ڈائلاگ مارے بھائی جان کیا بات ہے بھائی جان حضرت بھائی جان رستے جو آپ کہتے ہوئے ویڈیو میں نہیں بڑا سکیا تے نیبو یو کو جو پاٹا ہے تمہارے سامنے بھائی جان کچن یہ بھائی جان تھوڑے نہیں فری دا مال ہے بھائی جان مکان پانی بازار چلا بہتر ہے جڑے گالے بھائی جان یہ تک پاٹا سے تھوڑے نہیں آدھی